बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के मुबारक नाम या गनियु या मुगनी को 313 मरतबा पढ़ा जाएगा। आप इस वजीफ़ा को, इस जिक्र को अपने घर में, कारोबार और दुकान में बाआवाज़ बुलंद चला दें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, कारोबार में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। दुकान कारोबार पर गाहकों का रश रहेगा। अल्लाह ताला के ख़जाने आप पर मेहरबान हो जाएंगे। अगर किसी शख्स की दुकान और कारोबार नहीं चल रहा, दुकान कारोबार पर गाहक नहीं आते, माली मुश्किलात हैं, घर के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत हो चुकी है और घर के अंदर बेबरकती है, रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं है, तो ये जिक्र, ये वजीफ़ा रोज़ाना अपने घर के अंदर, कारोबार के अंदर पढ़ने और सुनने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आप इसकी फीज़ व बरक़ात चंद ही दिनों के अंदर अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। ये बहुत ही मुबारक वजीफ़ा है, बुजुर्गान दीन का मुजरब है और ये वो मुबारक अल्फाज हैं जिसकी बरकत से अल्लाह ताला अपनी मखलूक को रिज़्क़ अनायत फरमाते हैं। आप भी इस वजीफ़ा को, इस जिक्र को कमल यकीन के साथ सुने। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत और वसअत नसीब फरमाए और ये जिक्र, ये वजीफ़ा पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या गनियु या मुगनी, 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 या गनियु या मुगनी,
يا غني يا مغني 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 يا غني يا مغني